प्रभु रामचंद्र जो 14 वर्ष फेरिले तांकु भी अपेक्षा करिके तांका भक्त माने थिले से भक्त किए सेटा तो मत ही जणा नै सुन नातिया सब बेले मोर गोटाई कथा मन रखी तब तमे सकाळु केतळे उठुछ कहलो मु 6 रे उठु की ट्यूशन पढौची तात मु भी ट्यूशन पढै जाउछ माने एई त भूल कलो आ तापर मु बुझौची सुन सकाळु केतळे उठुछ दांत घसिलो ब्रश कलो तम घरे जो गुरुजन सब किए किए अछंती कहला हमर बापा मां जेजेमा हां ताको पाद छुई प्रणाम करिवो ताको प्रणाम कले से आशीर्वाद करिवे आशीर्वाद देले तमर आयुष बढ़िबो बुद्धि बढ़िबो बुझी परछो तापर तमे स्कूल पळे जाउ तापर ट्यूशन गलो ट्यूशन आसी स्कूल को जीवो ना स्कूल को जाउ पुणी संध्या बेल को जतबेले आसीबो संध्या बेले से पुणी सेठू कोन करिवो ना पाद छुई प्रणाम करिवो तापर टिके रामायण भागवत गीता पढ़िबो पढ़िबो तमर तो बयस होइनी अबिका तमे जोडा न बुझी पारिबो आसियो मते पचारिबो जे आ माने कोन बुझी परछो तापर हमर जो एबे जो राम मंदिर 25 टा हैतला 22 तारीख जनवरी हां 22 तारीख प्रभु रामचंद्र विषय तुम सब कोन जानिछ कहले किछि जान हो मु बुझौची सुन प्रभु रामचंद्र कोन करथिले ना ताको पितृ सत्य रक्षा करिया पई के 14 वर्ष वनवास जाइथिले मामू नमस्कार हां नमस्कार अरे तुम कुआडा आइथलो ना मामू आसिलु कोन एई फकीरा मोर भेट होला हां आ से कहउतला से रंग देई थांते मंदिर को जागरटा आउ तो आगु हां आ अरे फकीरा तू सब बळे उडा हाफ पैंट कोन पिंदी के ना मो ये ए जा तू चौथा चौथा कोन बसितला हेडी मुदा नै पळेलम कल चाले दादा को सकाळ लोक सब दिन पिंदिबू ना लुंगी फुंगी पिंदिबू ओळिया लुंगी उडा पिंदोन ए जा तू चौथा कोन के आजादी मो बेसर सब बळे रहउची नाइ सीए सेठी बसतिला छकरे तो डाकी आनी हां मु कहली चाल जिया मामू तो बर्तन सकाळू जे छुआंगु सब दिन कम मु देखुची सब दिन छुआंगु ए भागवत रामायण विषय पढौछन बुझौछन छोटो छुआ भलो ना आमे जेले पढुथुल आमु को के सिखौथुले ना के कहउथुले हां ई सब जिंस छुआ शिखिबा निहाती दरकार यही बेलू आपको जदि न शिखेइबो आ को बेलू शिखेइबो हां नाही ये छोटो छुआंगु एती बडी संस्कार दबा दरकार ना हां अरे मु आपको शिखौते कहउतली कोन ना ए जो प्रभु रामचंद्र विषय रे कहउ ये कोन जानथबे हमरा को मन अछि आ तमे कोन जानि के प्रभु रामचंद्र विषय रे जे कहला देखि छुआ होई कहउ छुआ के बुझैलो आमे को मामू सेतले आमे जेले छोट छोट हेतुलु ए दूरदर्शन रे रहला रामायण महाभारत सेतले आमे हिंदी बुझी पारथुलु आ टिके टिके ए मन रही कोन सेतले प्रभु रामचंद्र पिता का सत्य रक्षा करिया जाई 14 वर्ष वनवास जाइथिले निज से राजा होइथांते सकाळ हेले से राजा होइथांते किंतु पितृ सत्य रक्षा करिया जाई से 14 वर्ष वनवास गले तांका सानो भाई भरत को छाड़ी गले से राज्य को छाड़ी गले राजा होगा पाई भरत भी मन रखता फकीरा भरत भी से राजगादी रे बसी नथिले सीए बड़ भाई पादुका को जो कठौ को आनी स्थापन कले राजसिंहासन रे सिंहासन रे थोइले तापर जे राज्य को संभालिले हमर एठी माने एते विश्वास हमर तो एठी जदी मुख्यमंत्री 15 दिन कुआडे पळे जाउजनी आउ कोडेटा एमएलए सीएम सी कहि जाउजनी हमें मुख्यमंत्री हो आ तो र से पूरा का काई हमर ठाकुर तार बा सब बेले जे राजनीति आडू मुंड गलानी ठाकुर को कथा ठाकुर को विषय रे हमर आलोचना चली छी बुझी परछो आज्ञा भल लोक संगे मिसिले सिना से भल कथा शिखिबो सेता बेले प्रभु रामचंद्र को ना ताको भाई भाई भीतर एते भल पाइबा थिला माने रामचंद्र गले कुआडे वनवास गले ता परे भी ये सिंहासन रे न बसिकिना ता पादुका को पूजा करिले आ देख एटी हमर देख से जुग को ना ये जुग को ना एटी लोक माने कोन होउछन चाखेंडे जागा सका देबी भाई भाई भीतर कोळा कोळी कोचिया मरा मरी जीवन हमर पेपर रे एई पन्नतु एई पाखे एई कोउडी गोटा वंश पूरा बुडी गला आउ माने झियारी दी जण पुतुरा भाई भाउज समंदो जे आनी गला आ कहू माने टिके जागा जगा दे मु सेति पई का भगवान थले आउ ये सेति पई का मु सब बेले भगवान रूपी मଣିଷ जे थिले ना आउ हां हां भगवान रूपी मଣିଷ थिले मଣିଷ माने तांगटर केमि शिक्षा दरकार ना आउ भाई भाई भीतर जो स्नेह श्रद्धा भलो पाइबा ए सब जो निहाती रहबा दरकार आउ
ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏତିକି ବେଳୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଏମାନେ ଯଦି ନ ଶିଖିବେ ବଡ ହେଲେ ସେମିତି ହେବେ। ହଣା ମରା ହେବେ ଇଏ ହେବେ। ଯାଉ ମାନେ ମୁଁ ମାମୁଁକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ସେ ତାଙ୍କ ସମୟ ବାହାର କରି କିଛି କିଛି ସମୟ ଏଇ ନାତି ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ନା ଆଙ୍କର ଅବିକା ସବୁ ଶିଖିବା ବୟସ ଅବିକା। ଦାଦା ହଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଗଲେ ହଁ ବୁଝିଲ ନା ହଁ ସେତେବେଳେ ତ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଲୋକ ଯାଇଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ହଁ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡିକି ସବୁ କେତେ କେତେ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ କଣ କହିଲେ ନା କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଉଛି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ପାଇଁକା ଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ପୁଣି ବି କହିଲେ ନର ନାରୀ ସବୁ ତମେ ଫେରିଯାଅ। ସିଏ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଆଦେଶ ବାପାଙ୍କ ଆଦେଶ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ବନବାସ ଗଲେ। ଦାଦା ମୁଁ ଯୋଉ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଥିବେ ହଁ ସେତେବେଳେ ଏ ଲୋକ ସବୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବେ। କିଛି ଲୋକ ସେଠି ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିଲେ ନା କଣ ଗୋଟା ମାନେ କିଛି ଲୋକ ନର ନାରୀ ପଳେଇଲେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ କିଏ ଶୁଣିନଥିଲେ ଆମେ। ମୋର ମନ ପଡୁଛି ମୁଁ ବି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ମୁଁ ଟିକେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହି ଟିକେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସିଏ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗିକି 14 ବର୍ଷ ଥିଲେ। ହଁ ହଁ ତମେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? ଦାଦା ଆମର ସିନା ଟିକେ ପାଠ କମ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ତୃତୀୟ ଯାକେ ପଢିଛି ଆମେ ତ ସବୁଦିନ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଆମର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଟିକେ ଯାଇକି ବସୁ ହରି ମଉସା ରାମ ମଉସା ଏମାନେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ପଢାପଢି କରନ୍ତି ଯୋଗୀ ମଉସା ଏମାନେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମେ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ପଢୁ। ଓହୋ ଆଉ କିଏ କଣ ଜାଣିଛ କହୁନ ତାହେଲେ କିଏ ବସିଥିଲେ? ମୋର ବା ଠିକିରି ମନେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବୋଧେ ପଢିଛି ତ ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଦାଦା ଜାଣିଥିବେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନେ ଥିଲେ ସେ ଭକ୍ତ କିଏ ସେଟା ତ ମତେ ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ଦେଖିବା କୋଉଠୁ ନହେଲେ କାହାକୁ ପଚାରିବା ଟିକେ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ପଚାରିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ସେମାନେ ବି ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବା। ହଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବା କାଳେ ଆମର ଭୁଲ ଠିକ କଣ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ ତାଙ୍କ ସହରବାସୀ ବି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ସେଠି କହିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପିତୃ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଯିବି ଆପଣ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଫେରିଯାଅ। ଯୋଉ ନର ନାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଫେରିଯାଅ। ତ ନର ନାରୀ ଫେରି ଆସିଲେ ତ ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି ଅନେଇ ବସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଫେରିବା ବାଟୁ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ନର ନାରୀ କହିଲେ ନର ନାରୀ ଗଲେ ଆମକୁ ତ କହିନାହାନ୍ତି ଆମେ କାହିଁ ଫେରିଯିବୁ ସେ ସେମିତି ଅନେଇ ବସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ବାଟୁ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆରେ ତମେ ଏଠି କାହିଁ ବସିଛ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯିବାକୁ ଆମକୁ ତ କହିନାହାନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ। ତ ସିଏ କିଏ ଏଇ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ ନା କଣ କହୁଛ ପିଲାମାନେ ଆମେ କମେଣ୍ଟରୁ ପଢିଦବା ଆଉ କଣ ପଢିବା କଣ ସଂସାରବାସୀ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଆଉ ଆମର ବି ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ସବୁ ଜାଣିବ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଏଠି ସେଠି ବସିଲେ କଣ ଲାଭ ଅଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ ସବୁ ଏମାନେ ଖାଲି ସେ ମୋବାଇଲ ଚିପିଲେ ଇଏ କଲେ ସିଏ କଲେ ଟିକେ ଆସିକି ବଡ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ଦରକାର ଇଏ ଦରକାର ଜାଣିବ ସବୁ ଦେଶ ଦୁନିଆ କଥା ଜାଣିବ ଆମର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ଆଉ ଇଏ ତ ସକାଳ ପାଇଲେ ଇଏ କଲେ ଆଉ ଛାଡ। ହଉ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।